आज खूप खुशी भोगता की खुबशे लोकांक आमी आज ताचो उपयोग जावन कोणाचो तरी आमी लायफ सेव करपाक शकता. कोविड टायमार आमी इनफॅक्ट ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर हाडले, ऑक्सिमिटर्स लोकांक प्रोवायड केले. खुबशे आमचे कडेन जाता ते आमी प्रयत्न केले लोकांक. आमचे डॉक्टर विनायक बुवाजी इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन गोवा विंग. आणि दोतोर तुमकां एक सगळे कुडचडकारां वतीन एक रिक्वेस्ट, खूप गरज आसा आमकां कुडचडकारांक. दुसरें हेल्थ आनी फिटनेस इनिशिएटिव्स आले तुमकां सांगपाक खूप खुशी भोगता की काही दिसां भितर आमची जी यूथ पिढी आसा, म्हाका दिसता आयकून खूप खूश जातले ते. आमी स्पोर्ट्स कुडचड्यार म्हाका दिसता खंय तरी निग्लेक्ट जाला. स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. सो येता त्या मे बी एक 2 आठवड्या भितर आमी एक कुडचड्यार स्टेट ऑफ द आर्ट स्पोर्ट्स फॅसिलिटी अनवेल करतले. तातूंत फुटसॉल, व्हॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस आणि क्रिकेट नेट्स अशी स्टेट ऑफ द आर्ट फॅसिलिटी अंडर वन रूफ. तेणे एक दीस म्हाका फोन करून सांगले की तूं ते वायब्रंट कुडचडे थीम हाचो एक ब्लू प्रिंट कित्याक दिना. सो त्या मित्राक सांगपाक सोदता की आमी जे प्रॉमीस करता दॅट वी डिलिव्हर. दीस इज अवर मोटो. आमी एम्ब्युलन्स सांगली, आमी डिलिव्हर केली. सरकारान ती मागीर 2 म्हयने डिले करूं. तशें आमी स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर नाशिल्लो आज आमी प्रॉमीस करता, पूण येता त्या काही म्हयन्या भितर वी वील ऑल्सो डिलिव्हर दॅट. म्हाका दिसता एज्युकेशनाचेर खंय तरी हांगा निग्लेक्ट जाल्लें आसा. सो जे मातोश्री सेवाधाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट जो आसा तांच्या बरोबर आमचे टॉक्स जाल्या आनी आय थिंक वी वील कम अप वीथ सम स्कील डेव्हलपमेंट प्रोग्राम. जे भुरगे 10वी फेल जाल्यात किंवा तांकां आज जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ना, सो तांचो खंय तरी एक स्कील डेव्हलप करून तांकां खंय तरी एक प्लॅटफॉर्म मेळटलो नोकरेच्या मार्फत. तोय प्रोग्राम आमी घडोवन हाडपाचे आसा. सो कमिंग बॅक टू आमचो आय कॅम्प. हो आय कॅम्प 48 डेज चलतलो. आज 17 तारखेक चालू जावन अबाउट 5 जानेवारी इट विल कंटिन्यू अप टू 5 जानेवारी. सो सगळ्या कुडचडकारांक एक आव्हान करता की ही जी आमी सुविधा उपलब्ध केल्या ताचो फूल लाभ घेवचो, कित्याक हेल्थ ही खंय तरी आमी निग्लेक्ट करपा जायना. सो हें सांगून 2 उतरां सोंपयता, कित्याक खूब वेळ जालो तुमी बसल्या. म्हाका दिसता आमचे आज मुखेल सोयरे आमचे चीफ गेस्ट डॉक्टर बुवाजी एक रिक्वेस्ट करता की तांणी 1-2 उतरां उलोवची आनी मागीर आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट पुष्कला कडेन मागता की तांणी 1-2 उतरां उलोवची. देव बरें करूं. हॅलो. आमचे मध्ये पावन सल्ल्या शिव योद्धा हाचे प्रमुख मिस्टर विनेश प्रभुदेसाई ताचे लागीं मागता मातशें स्टेज येवची. मिस्टर विनेश प्रभुदेसाई. Hello, mic check. At the outset, I offer my greetings to Vibrant Kudsade and all the partners under this platform in the capacity of President Indian Medical Association Goa State. We are linked with multiple health programs and also the community activities. When Amit Babu called me up and asked me to preside over this function, and when he briefed me about the function, I realized how Vibrant Kudsade has become digital, because this is the receipt what he has shown, a systematic programmed plan which is going to take over next 48 days. I congratulate Amit Bab and all his other partners for this program and the initiative. Having said that, I've been knowing him for quite many years, and as he said, when he promises, he delivers. That's his
slogan, and I am very happy for that because he always shows it into his actions. Coming to today's program or camp, which is related to eyesight, we always talk about fitness, and when we talk about fitness, most of us have a mindset that fitness is we are going to get through our gym work or exercise. But having a checkup of our eyesight also is having to know what is the fitness of our eyesight. Because only when we have a good eyesight, we are going to live a very healthy, normal life. And I am very happy for this activity which is done through Matushri Sevadham Arogya Seva Trust, Mumbai. Thank you so much for coming all over from Mumbai and to deliver us about our eye health. As we all know, as Amit Babu also has said, we are all stuck with COVID last 2 years. We could not get out for our health issues. We could not go anywhere. Even doctors were restricted in performing the activities. In fact, there was a concept, whatever branch of doctor he was, first give your services to COVID. And we try to give some justice to COVID or to COVID patients through our association. But at the same time, when the intensity of COVID is coming down, in fact, yesterday only we had a meeting of steering task force committee in Panjim. A discussion was there. The intensity of COVID is coming down, but that doesn't mean that we are free and it is not totally gone. It is going to remain with us. Only thing what I want to convey is, with this COVID over last 2 years, we have come out with multiple health issues, and eyesight definitely is one of the major health issues. If you notice, all of us, including me, you, and even our small kids who are studying in first standard, second till college, we were given a mode of education as an online mode of education. So this definitely increased our screen time. We were more connected with our screen, and more bad was the smaller screen because we were connected on the mobile phones, smartphones. More higher the brand of smartphones, always there are more features. But always remember, when we are looking at the screen for maximum period of our day, it is definitely going to have some adverse effect on our eyesight. So I request the firm which is under Matushri Sevadham. See, normally we have a concept when it is camp, it is always a elderly person or 40 plus, 50 plus, 60 plus, because that time we start getting our body ailments. We may have diabetes, pressure and associated cataract or other eye issues. But I would request them for one thing. The kids who are exam going, if some request comes from the family when they are going to visit all these wards of the constituency, if they get a request from the family, please do the eye checkup of our children who are exam going. Please go ahead, because the incidence of eye problems with the school going problem and the college problem are very, very high right now. We are getting in our clinical OPDs a number of cases with a headache related to screen, number of refractory errors related to the screen. So please make it a point to involve in your agenda. Thank you so much for this. A point raised by our leader Amit Bab regarding the improvisation of the premises of the health center in Purcharam. All over Goa, the standards of the health centers, all the buildings, the infrastructure has changed, and they are in the process of changing from a primitive structure to a newer structure. Of course, definitely it comes with time, it comes with money, and it comes with manpower. We have already pushed our request for this to the government to improvise and to fill up with the more manpower, because when you expand, the staff remains the same, and definitely we need to deploy more staff for coming to an efficiency of working to a higher level. That is already in the process. Probably it may appear in your tenure, if so, and let's hopefully look at it.
With these few words, I will not take more time. It's quite hot, but again, once again, in the capacity of President, Indian Medical Association, which is always going to be behind you for your health educational activities, community activities, I congratulate Amit Bab, Pushkal Bab, and other his colleagues who are sitting on the desk, and definitely Madam Dipti, who had been always blessing for all these activities. Thank you once again to all of you to attend this function in this hot sun. Thank you so much. वायब्रंट कुडचडे आणि मातोश्री सेवा तेजी जोडपावलान हो कॅम्प हांगा घडोवन येयला. ह्या माचयेर हांगा उपस्थित आसा आमचे डॉक्टर श्री विनायक बुवाजी. हो असो एकूच डॉक्टर जेजे कडेन वयतना एज अ फ्रेंड वचपाक मेळटा. बाकी डॉक्टरां कडेन वयतना भंय दिसता मातशें, म्हणून हे डॉक्टरा कडेन वयतना एज अ फ्रेंड तो ट्रीट करता. हो कॅम्प आसा तो हे भुता पुरती आसलेलो एक्चुअल मर्यादीत, पूण हांगा वेगवेगळी वाठारांतले लोक येले. एक्चुअल हे वायब्रंट कुडचडे हेचो हेतू एकूच आसलेलो की प्रत्येक बुथाचेर हो कॅम्प घडोवन येतलो. आमचे 48 बुथाचे 47 बूथ आनी एक जाग्यार जे लोक चड आसतले तेन्ना हो कॅम्प 2 दीस जातलो त्या बुथाचेर, असो एक प्लॅन आसा. सांगपा म्हणल्यार अमीत पाटकर हो खंयच्या भाशणाक हेल्थ म्हणटा हाडटाच. हेल्थ गोश्टीक तो खूब सिरियस आसा. तेगे प्रत्येक भाशणां पळया तुमी हेल्था विशय तेगेलो आसताच. बरी गोश्ट कित्याक आरोग्य म्हणटा तें बरें आसा जाल्यार सगळें बरें आसा लोकांचें, आनी तीच गोश्ट तो सिरियस घेवन आसा. तेगे खुबशे ड्रिम्स आसा, तो एक एक करून भायर काडीत आसा आमचे फुड्यान. बरें आसा, कुडचड्याचे दिसूय बरे येवपाचे आसा फुडें. आनी तो उलयता तशें बाकीचे लोक उलोवपाक लागले. आतां वायब्रंट कुडचडे अशी प्रत्येक तोंडांतल्यान शब्द येवपाक लागले. स्टार्टींग तेजी तोंडांतल्यान आयकता आमकां कितें वेगळेंशें दिसतालें, बाबा वायब्रंट कुडचड कितें. पूण आतां कळोन येयलें तें आमकां की ही लोकांची बऱ्या खातीर गोश्ट आसा. सगळ्यो ज्यो घडटल्यो लोकांचे ज्यो डिफिकल्टीज आसा तो जाणून घेता. सद्या डोर टू डोर तो विजीट आसा, लोकां डिफिकल्टीज जाणून घेता आनी ते सॉल्व करपाचो तेजो प्रयत्न आसता. हांव प्रत्येक लोकां कडेन मागता की ही जी सेवा तेणी जी चालू केला ही तेजो बरेपूर तुमी लाभ घेवचो. आज प्रत्येक लोकांक दोळ्याचो प्रॉब्लेम आसा मॅक्झिमम. आतां कित्याक गॅजेट्स खूब वापरता लोक, म्हळ्यार मोबायल्स हे कॉम्प्युटराचेर. आनी सद्या कोवीड काळाक ऑनलायन स्कूल चल्ले काय भुरग्यांक मोबायल्स खूब वापरपाक लागले आसा ऑनलायन स्टडीसा लागून. म्हणून एक तो खंयचें कितें आसा दोळ्याचें जाल्यार त्या टायमाचेर तें कळप हें म्हत्वाचें आसता. म्हणून ही सेवा तेणी चालू केल्ली आसा. ही परत एकदां लोकां कडेन मागता की तुमी हेजो भरपूर लाभ घेवचो. प्रत्येक वार्डांत प्रत्येक बुथाचेर हो कॅम्प जातलो आनी तुमी तेजो लाभ घेवचो. म्हाका आपूण तुमी जो मान दिले बद्दल थँक्यू. मास्क काढाई Hey, Ram.
मागीर मुखार यो मरे हांव फाटल्यान येता हांव फाटल्यान कोण पळय फोटो आवडटात काडपाक मेळटा ते मुखार धांवपा पडटा फाटल्यान पळय कोण आहा तो तेका करता पळय मरे व्हडले कॅमेरा साइड घेऊया साइड घेऊया या उदय फाटल्यान कोण ना मरे उदय उदय बाय देख सगळ्यांक तुमकां देव बरी एक सकाळ आवडटा वायब्रंट कुडचडें बाब अमित पाटकर हाणें घडोवन हाडिल्लो हो एक बऱ्यांतलो बरो कार्यक्रम बाब अमित वायब्रंट कुडचडें एक खरेंच एक बरें नांव आयज भरपूर तें गाजलां आनी कुडचडें सदांच एक वायब्रंट दवरपा खातीर तूं कुडचडकारा खातीर वावरतलो अशीच एक आशा आनी उमेद हांव आमच्या काळजान दवरिता तशेंच हो एक बरो प्रोग्राम बाब अमित बाबान घडोवन हाडला हो प्रोग्रामाचो एक बरो लाभ जशें आमच्या पुष्कल बाबान म्हणला एक बरो लाभ आख्खे कुडचडेच्या लोकांनी घेवचो आनी एक बरी नजर घेवची आनी सगळ्या कुडचड्या वयल्या लोकांक ते बरे नजरेन तुमी पळयतले अशीच एक आशा बाळगिता तशेंच हांव चड उलोवपाक सोदना कित्याक जायते लोक हांगासर दोळ्याचो ट्रिटमेंटा खातीर आयिल्ले आसात ताका लागून हांव बाब डॉक्टर विनायक बुवाजी जे प्रेसिडेंट हय एक हे वायट दी अमित बाब अमित सूट जाली काळजाचे खोलायेक जी मिडिया ह्या जाग्यार हो न्यूज परगटपा खातीर हाजीर आसात बंद कर आयज आसूं रे तोखणाय जालो आयज तुमी प्रोग्रामा बद्दल कशें कितें हें केल्लें आसा तुमी अरेंजमेंट आनी कोणा थ्रू केल्लो आसा तुमी इन एसोसिएट वीथ हो आम्ही मातोश्री सेवाधाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट मुंबई मातोश्री सेवाधाम आरोग्य सेवा ट्रस्ट हाज्या एसोसिएशनान हो आमी कार्यक्रम घडोवन हाडला जो सगळे 47 बुथार आयच्यान चालू जाता आज पेपकेगाळ म्हणटा थंयच्यान आमी चालू केला असो प्रत्येक बुथार आमी एवरीडे आसतलो थोडे कडेन अशें आसा की लोकसंख्या चड आसा समजा जर थंय जर एका दिसान जर जायना जाल्यार तो आमी नेक्स्ट डे कंटिन्यू करून तो प्रोग्राम विल कंटिन्यू बट सद्या आमी जो काडला शेड्यूल तो ऑलमोस्ट अबाउट 48 डेजाचो प्रोग्राम आसा कितले जाणांचो प्रतिसाद मेळ्ळो तुमकां रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो हे रिस्पॉन्स खूब बरो आसा सकाळी आज 9:30 चालू जाल्ले ऑलरेडी आमचे कडेन क्लोज टू 100 एंट्रीज आयल्या आनी रिस्पॉन्स बरो आसा सी हेतू आमचो एकूच की खंय तरी हेल्थ आनी फिटनेस ज्या हातून आमी लोकांक हेल्प करपाक सोदता ह्या सॅक्टरान थंय जाता ते हातून म्हणजे सद्या आमी आय चॅकअप कॅम्प चालू केला तशें
पुष्कलान सांग तशें हेल्थान आमी खूब आमचे प्लॅन्स आसा. सो इनिशियली आमी हो आय कॅम्प फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक लागून घडोवन हाडला. कुडचडे लोकांक कितें सांगपाक सोदता मॅसेज? कुडचडे लोकांक हांव एकूच आश्वासन दिवपाक सोदतां की आमी जे प्रॉमीस करता तें आमी डिलिव्हर करता. आनी हो जो लोकांनी जो विश्वास आनी मोग जो आमचेर जो दाखयला तो लोकांक असोच आसनी आनी केन्नाच तुमकां आमी निराश जावपाक दिवचे ना इतलेंच सांगपाक सोदतां. थँक्यू. बोर्ड दिसपाक जाय. बोट पाठीमागे गेले ना बोट पाठीमागे आणि असंच लावून ते नाही बोट पाठीमागे गेले ना त्यामुळे थांबा 2 मिनिटं थांबा बोट पाठीमागे गेले. लाईव्ह आहे लाईव्ह. हाँ,